Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we are here to discuss the next part of the poem, that is An Evening Wet with Rain. Dear students, we have already completed its first part. I have given you its introduction, its theme. And dear students, we have also discussed few stanzas, and we'll be talking about, I'll be explaining the rest of the stanzas inshallah in this lecture. So dear students, for this you open your books to page number 92. It's there, it's on the top. Let me start. My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep. Or is it fever? The ground is very slippery. There is no place to stand. The mind is exhausted, looks for some spot to rest. Yes. Now, dear students, what does the poet say here is that my feet are cold with water seeping through my shoes. Actually, here the poet, he's telling that his feet have turned cold due to water seeping through his shoes. Now, dear students, what do you mean by seep? Seep ke maani hai rasna. It means flow or leak through holes. You know, rasna, tapakna, it means ooze, to ooze out, to percolate, yes. अच्छा, तो वो कहता है कि मेरे जो फीट है, मेरे जो पाँव है, वो सर्द हो चुके हैं. कैसे सर्द हो चुके हैं? क्योंकि मेरे जो जूते हैं, उसके अंदर पानी दाखिल होने की वजह से मेरे जो पैर है, मेरे जो पाँव है, वो सर्द हो रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है, he is in a state of despair. He is in a state of, he is very poor. He seems to be very poor. यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये इसकी अपनी हालत, गरीबी की हालत बयान करता है. उसने फटे हुए जूते पहने हैं, तो इसीलिए उन जूतों के अंदर पानी घुस गया है, पानी रस गया है, पानी टपकना शुरू किया है. तो इस वजह से उसके जो पाँव है वो सर्द पड़ चुके हैं. अच्छा, My eyes are heavy with sleep, or is it fever? अब ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे इसकी आंखें, इसको नहीं पता है कि क्या बात है. ये थक चुका है. He is very much exhausted. He is very much tired, and he is saying that my eyes are heavy with sleep. यानी वो कह रहा है कि मेरी जो आंखें हैं वो बारी है, वो बारी है नींद से. मतलब मेरी आंखों, मुझे नींद आ रही है. माई आईज आर हैवी विथ स्लीप. मेरी आंखें बारी है नींद से, मुझे नींद आ रही है. और इज इट फीवर? इसको खुद नहीं पता कि इज इट फीवर, क्या ये बुखार है या क्या ये नींद है, क्या मुझे नींद आ रही है. ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. एक्चुअली ही इज टायर्ड, ही इज कंफ्यूज्ड. उसको नहीं पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ. द आईज आर हैवी विथ स्लीप, यानी मेरी आंखें जो है वो बारी है. ठीक है. और ही इज सेइंग दैट, और he is feeling feverish. He is feeling feverish. इसको नहीं पता है कि इसको बुखार सा भी है. इसकी आंखें बारी है, नींद की वजह से नींद भी आ रही है और बुखार भी है. इसको नहीं पता है कि क्या ये बुखार है, क्या ये फीवर है, या मेरी आंखें जो है वो नींद से भरी है. द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड. और क्या है, वहां पे जो ग्राउंड है जहां पे ये चल रहा है, ये स्लिपरी है, ये फिसलन से भरा है, यानी फिसलन है हर जगह. देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड. और ये जो पॉइंट है, ये ठहरना चाहता है, रुकना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है कि नहीं, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि जो ग्राउंड है वो स्लिपरी है, फिसलन है, ये नहीं रुक सकता, ये नहीं ठहर सकता. स्लिप होने का खतरा है. देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड. और वहां पे कोई जगह नहीं है जहां पे ये रुक सकता है. कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे ठहर सकता है, जहां पे खड़ा रह सकता है. द माइंड इज एग्जॉस्टेड, लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट. और इसका जो माइंड है वो थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है. सोचने की वजह से ये थक चुका है बेचारा. इसका जो माइंड है वो एग्जॉस्ट हो चुका है. लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट. और ये बेचारा रेस्ट करना चाहता है. और ऊपर से बूढ़ा है. ही इज इन हिज ओल्ड एज, ही इज गोइंग थ्रू हिज ओल्ड एज. तो इसको नहीं पता कि क्या करे. लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट. एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा है जहां पे रेस्ट कर सके. Loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. Acha, very important. Loss of hope has darkened the evening of my life too. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि loss of hope. अब चूंकि पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, ये जो बंदा है, ये जो राइटर है, ये उदास है.
یہ ساری امیدیں کھو چکا ہے, یعنی اب یہ ڈپریسڈ ہے, اس کو کوئی امید نہیں ہے, کسی چیز کی امید نہیں ہے, یہ اداس ہے, ڈپریسڈ ہے بیچارہ. تو اب اس نا امیدی کی وجہ سے کیا ہوا ہے, اس کی جو زندگی کی شام ہے وہ اندھیری ہو چکی ہے, یعنی اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے, اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی he is saying that جیسی اس کی زندگی ہے, جیسی اس کی زندگی ہے ویسی ہی یہ شام بھی ہے, جیسی اس کی زندگی ہے ویسی ہی یہ شام بھی ہے, اور یہ دونوں اداس ہے, مایوس ہے, دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چل رہے ہیں. یس, loss of hope has darkened the evening of my life too. یعنی میری جو زندگی ہے, میری جو زندگی ہے اس میں اندھیرا چھا چکا ہے, اس میں اندھیرا چھا چکا ہے, کوئی امید نہیں ہے. اب اس کو زندگی سے مطلب یہ تنگ جیسے آ چکا ہے زندگی سے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسی اس کی زندگی ہے ویسی یہ شام بھی ہے, یہ دونوں اداس ہے, مایوس ہے, دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چل رہے ہیں. اینڈ کلاؤڈ از گیدرنگ ان دا مائنڈ شیڈ ٹیئرس ایز دے پاس. تو کیا کہہ رہا ہے, یعنی اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہے, اینڈ کلاؤڈ از گیدرنگ ان دا مائنڈ, یعنی اس کے دماغ میں کلاؤڈز جمع ہے, شیڈ ٹیئرس ایز دے پاس. Now what does it mean? It means, dear students, یعنی بچپن کی وہ یادیں, بچپن کی وہ یادیں جو بادلوں کے روپ میں کبھی میرے دماغ میں آتی ہے. Are you getting me? What does he trying to say is that یعنی اس کو بچپن کی کوئی چیز, اس کو بچپن کی کوئی چیز یا ایونٹ, کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسا مطلب انسیڈنٹ اس کو یاد آ رہا ہے, اس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یعنی بچپن کی وہ یادیں جو بادلوں کے روپ میں کبھی میرے دماغ میں آتی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ, اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن کی کوئی چیز, اس کو بچپن اپنا یاد آ رہا ہے, بچپن کی کوئی چیز یا ایونٹ جسے یاد آ رہا ہے, یعنی اس کو بچپن کا کوئی ایونٹ, کوئی انسیڈنٹ یاد آ رہا ہے, اس سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. And cloud is gathering in the mind shed tears as they pass. As they pass, the evening of troubles, my companion is also depressed. Now, what does he try to say here is the evening of troubles, my companion is also depressed. The evening of troubles. یہ جو شام ہے یہ trouble سے بری ہے, یہ مصیبتوں سے بری ہے. یہ جو شام ہے اداس ہے, پریشان ہے. یہی شام ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہی ہے. Yes. The evening of troubles, my companion is also depressed. اس کا companion کیا ہے, یہ کون ہے اس کا ساتھی, یہی شام اس کا ساتھی ہے. یعنی اسی, یعنی ایک تو یعنی اس کا جو, اس کی جو زندگی ہے وہ اسی شام کے جیسی ہے. یعنی یہ جو شام ہے ڈراؤنی ہے, خوفناک ہے, اندھیرا ہے, اوپر سے بارش ہو رہی ہے, تو اس کی جو زندگی ہے وہ سیم اسی شام کے جیسی ہے. The evening of troubles, یعنی یہ جو شام ہے یہ ٹربل سے بری ہے. My companion, یہ اس کا ساتھی ہے, یہ شام اس کا ساتھی ہے, is also depressed, یہ بھی ڈپریسڈ ہے. اچھا, and takes me along holding me by the arm. اور یہی شام ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہی ہے. یعنی یہ دونوں چل رہی, ان کا دونوں کا, یہ دونوں ڈپریسڈ ہے, دونوں اداس ہے. تو یہ آگے شام اس کو لے جا رہی ہے, آگے بڑھ رہے ہیں دونوں. And takes me along holding me by the arm. In childhood I stood alone in my courtyard and waves of air brought the sound of cymbals. We regret that the days gone by do not return. How to call back time is past and gone. In childhood I stood alone in my courtyard. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ He's trying to say that بچپن میں کیا کرتا تھا, بچپن میں کوٹ یارڈ میں اکیلے کھڑا رہتا تھا, اس کے بعد صحن میں کھڑا رہتا تھا. اینڈ ویوز آف ایئر براٹ دا ساؤنڈ آف سمبلس, اور میں کیا کرتا تھا, اور وہ ہوا کی جو لہریں ہوتی تھی وہ چلتی تھی, اور وہ جو سمبلز تھی وہ سمبلز کی آواز میرے کانوں تک لاتے تھے. وہ لہریں, ہوا کی لہریں, ان ہوا
کے لہروں کی مدد سے وہ جو سمبلز کی آواز ہوتی تھی وہ میرے کانوں میں گونجتی تھی, میں سن پاتا تھا. نا واٹ از سمبل؟ سمبل کے معنی ہے اے میوزیکل انسٹرومنٹ کنسسٹنگ آف سلائٹلی کنکیو راؤنڈ brass pellet that's either struck against one another or with a stick to make a ringing or clashing sound. اس کو جانج بھی کہتے ہیں, تھالی نما ساز. یہ مندر میں بجایا جاتا ہے یا تو سٹک سے یا وہ دونوں ہاتھوں سے بجایا جاتا ہے, ایک پلیٹ کی طرح ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ وہ سمبلز میں سنا کرتا تھا. We regret that the days gone by do not return. اور اس کو پچھتاوا ہے کہ وہ دن جو گئے گزرے ہیں اب وہ واپس آنے والے نہیں. اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے ان دنوں کا جو گئے گزرے ہیں تو اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. How to call back times past and gone. اب اس وقت کو کیسے بلایا جائے, وہ وقت کیسے واپس آ سکتا ہے جو گزر گیا, جو گیا گزرا, وہ وقت اب واپس آنے والا نہیں ہے. اس کو یاد آ رہی ہے اپنے بچپن کے دنوں کی, اس کو یاد آ رہی ہے جوانی کے دنوں کی یاد آ رہی ہے اس کو, کیونکہ اب یہ مرنے والا ہے. He is about to die, کیونکہ یہ بڑھاپے میں ہے, اس نے ساری امیدیں کھو چکی ہے, یہ مطلب اداس ہے, ڈپریسڈ ہے. تو اب مطلب اس کی زندگی کا کوئی مشن نہیں ہے, کوئی مطلب اس کو جینے کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے, کوئی آرزو نہیں ہے, ایسا لگ رہا ہے. The evening prepares to go to sleep in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. Shadows of trees rest in the dark tank as some passing cloud casts a shadow over hills. اچھا, the evening prepares to go to sleep. اب یہ جو ایوننگ ہے یہ کس کی تیاری کر رہی ہے؟ یہ ایوننگ تیاری کر رہی ہے نائٹ کی گود میں جانے کے لیے, یعنی یہ جو شام ہے اب یہ رات کی آگوش میں جانے کی تیاری کر رہی ہے, کیونکہ شام ہے اور شام کے بعد تو اندھیرا ہوتا ہے نا, تو شام اندھیرے میں بدل جاتی ہے, یعنی شام رات میں بدل جائے گی. The evening prepares to go to sleep in the lap of night, slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. Slowly, آہستہ سے, softly, just as the sky's feet touch the ground. جیسے sky کے feet زمین کو ٹچ کر رہے ہیں. وہ کیا ہوا, مطلب یہاں پہ پرسونیفیکیشن کا استعمال ہوا ہے, اسکائی کے فیٹ اور وہ زمین کو ٹچ کر رہے ہیں. مطلب یہ جو سورج ہے دن ختم ہونے والا ہے, سورج ڈوبنے والا ہے, سورج نیچے کی اور آنے والا ہے, مطلب دن ختم ہونے والا ہے. سورج ڈوب جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین پر آنے لگتا ہے, نیچے آنے لگتا ہے, مطلب تو اندھیرا چھانے لگتا ہے. پھر slowly, softly, just as the sky's feet touch the ground. یعنی دھیرے دھیرے یہ جو آفتاب ہے نیچے آنے والا ہے, ڈوبنے والا ہے, دن ختم ہونے والا ہے. shadows of trees rest in the dark tank. اور دھیرے دھیرے جو ٹریز کی پرچھائیاں ہوتی ہے, چھاؤں ہوتی ہے, یہ بھی ایک ڈارک ٹینک میں ریسٹ کرنے والے. نو ڈارک ٹینک, ٹینک کے معنی ہوز, تالاب جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں پانی جمع ہوتا ہے. تو یہ جو شیڈوز آف ٹریز, ان کی پرچھائیاں یہ بھی غائب ہونے لگتی ہے, یہ بھی ختم ہونے لگتی ہے. شیڈوز آف ٹریز ریسٹ ان دا ڈارک ٹینک, یہ بھی اب ریسٹ کرنے والے ہیں وہ اس ڈارک ٹینک میں جیسے. تو ایز سم پاسنگ کلاؤڈ کاسٹس اے شیڈو اوور ہلز, اور ایز سم پاسنگ کلاؤڈ, اور کیا ہو رہا ہے, دن ختم ہونے والا ہے. ایز سم پاسنگ کلاؤڈ, یعنی وہ جو کلاؤڈس ہوتے ہیں جو گزر رہے ہوتے ہیں, جو مطلب بادلوں کے اوپر سے اپنی پرچھائی ڈالتے ہیں. وہ بادل ہوتے ہیں نا جو پہاڑوں کے اوپر سے چلتے ہیں, اس کے بعد وہ ان پہاڑوں پہ وہ پرچھائی ڈالتے ہیں, اپنا سایہ ڈالتے ہیں, ہے نا. کاسٹ کے معنی ہے تھرو کرنا. اٹ مینس این ایکٹ آف تھروئنگ, an act of throwing something, are you getting me, forcefully, ڈالنا, یعنی وہ اپنی پرچھائی. as some passing cloud, وہ کلاؤڈ جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پرچھائی, وہ اپنا سایہ ہلز پہ ڈالتے ہیں. چھُنا کُنہِ ساتہٕ آسان سُہ اوٚبُر پکان کمہِ پیٹھ, پہاڑو پیٹھ, پتہٕ چھِ تمہِ اوٚبرٕچ سۄ ژھاے پیوان تتھ پہاڑس پیٹھ. yes, as some passing cloud casts a shadow over hills. Actually, the poet says that evening is, actually, what does the poet say? The poet says that evening is it is nearing to an end. As the darkness is about to fall, the sky appears touching the ground, touching the earth, owing to the darkness. یعنی darkness ہونے والی ہے, اندھیرا چھانے والا ہے. The passing clouds are sending shadows over the hills. جب وہ شام ہونے والی ہوتی ہے تو یہ جو
کلاؤڈز ہوتے ہیں یہ وہ گزر رہے ہوتے ہیں ان پہاڑوں کے اوپر, ان بادلوں کی جو پرچھائی ہوتی ہے وہ پہاڑوں کے اوپر آتی ہے. دا شیڈوز آف ٹریز کنٹینیو ٹو ریسٹ ان دا ڈارک ٹینک. ٹھیک ہے, تو وہ جو ٹریز کی جو پرچھائیاں ہوتی ہے وہ اس ڈارک ٹینک میں وہ ریسٹ جیسے کرتی ہے. دا ہاؤسز وچ آر, اچھا اس کے بعد لاسٹ پیراگراف, لیٹ اس موو آن ٹو دا لاسٹ پیراگراف. اٹس دیئر, لاسٹ اسٹینزا I should say. It's on the next page. There is activity in the houses lit with electric bulbs, moonlight lofts holding the hem of the moon. Where is my destination? Where is the hurry? Light of the earthen lamp in a wayside modest inn awaits me. उसके बाद क्या कहता है? There is activity in the houses lit with electric bulbs. उसके बाद ये चल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है इसको? There is activity in the houses lit with the electric bulbs. तो ये आगे कुछ मकान देखता है जिन मकानों में कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई काम चल रहा है, और वो जो हाउसेस है वो क्या है? वो लिट है, उनमें रोशनी जल रही है. देयर इज एक्टिविटी इन द हाउसेस, उन मकानों में एक्टिविटी है, उन मकानों में लाइटें जल रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहे हैं. हाउसेस लिट विथ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, एक्टिविटी हो रही है, कोई काम हो रहा है. मून लाइट लॉफ्ट्स होल्डिंग द हेम ऑफ द मून. और ये जो मून लाइट है, now what does hem mean? hem के मायने edge, hem means किनारा. dear students, it means वो असल में कहना चाहता है कि चांदनी अपनी चारों तरफ से रोशनी चांदनी अपनी चारों तरफ से रोशनी डाल के मुस्कुरा रही है. moonlight lofts holding the hem of the moon. hem means edge, किनारा. ठीक है, यानी ये जो असल में क्या कहना चाह रहा है, असल में इसकी सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि इसको अपनी डेस्टिनेशन का कोई पता नहीं है, मुझे कहां जाना है, मेरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मेरा कोई मिशन नहीं है. ठीक है, यानी असल में ये कहना चाह रहा है कि आसमान में जो चांद चमक रहा है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. मून लाइट लाफ इज होल्डिंग द हेम ऑफ द मून, यानी चांद जो है वो अपनी चारों तरफ से रोशनी डाल रही है, वो चमक रही है, लेकिन मेरे ऊपर मुस्कुरा रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है क्योंकि मेरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है. वेयर इज माई डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल ही नहीं है, मेरा कोई मिशन नहीं, मुझे नहीं पता मुझे कहां जाना है. वेयर इज द हरी, और मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं. वेयर इज द हरी, मुझे कहां जाना है. वेयर इज द हरी, मुझे कहां जाना है, मेरी क्या जल्दी है, मैं क्यों जल्दी कर रहा हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा कोई मिशन ही नहीं है, मुझे नहीं पता. और ये जो मून लाइट है, ऊपर जो चांद है, ये मेरे ऊपर हंस रहा है. होल्डिंग द हेम ऑफ द मून, लाइट ऑफ द अर्दन लैंप इन अ वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी. एक्चुअली ये जो बूढ़ा है बेचारा, ये बूढ़ा हो चुका है, अब इसको ये अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज से गुजर रहा है. तो लाइट ऑफ द अर्दन लैंप इन अ वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी, वहां पे एक साइड में दूर इसको दिखाई दे रहा है लाइट ऑफ द अर्दन लैंप. इसको वो दिए के अंदर एक लाइट है, रोशनी है, रोशनी जल रही है रास्ते के एक साइड में. कहां पे चल रही है? लाइट ऑफ द अर्दन लैंप इन ए वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी. वहां पे एक सराय है, इन मीन्स सराय, जो ट्रैवलर्स के लिए होती है, जहां पे वो रेस्ट करते हैं. तो वहां पे एक सराय है, रोड साइड में, वे साइड में, एक सड़क के एक साइड में. तो वहां पे मुझे दिखाई दे रहे एक अर्दन लैंप, तो जो मेरा इंतजार कर रही है, जहां मुझे जाना है. असल में ये बेचारा, इसकी जो आखिरी मंजिल होती है, वो एक इंसान की आखिरी मंजिल, उसको आखिरकार मरना होता है. तो लाइट ऑफ द अर्दन लैंप, यानी इन ए वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी, वहां पे एक सराय है, वहां पे एक इन है जो मेरा इंतजार कर रही है, जहां पे अर्दन लैंप, जहां पे रोशनी जल रही है. लाइट ऑफ द अर्दन लैंप मतलब वो दिया जो है ना, मिट्टी का दिया, उसमें लाइट जल रही है, वो मेरा इंतजार कर रही है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम. डियर स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू. गुड बाय.